ओडिया अस्मिता को नहीं विभिन्न महल रे चली चर्चा। प्रकृत रे एही अस्मितार रूप कथा कौन, यार अंत तत्व केते वास्तव सम्मत, यह द्वारा साधारण जनता केते प्रभावित होउछंती। एभली प्रसंग को नहीं कलिंग टीवी जनप्रिय कोलकाता टॉक कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्ति सहित कोलकाता कलिंग टीवी स्टूडियो रे आलोचना करिसेंती कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आज आलोचनार प्रसंग रही ओडिया अस्मिता। आमे जानती जे यही अस्मिता को नहीं गत किछि वर्ष धरी विभिन्न स्तर रे एक चर्चार प्रसंग पलटि। सामाजिक स्तर आरंभ करी राजनैतिक स्तर पर्यंत यही अस्मिता स्तर शब्द प्रतिटी हृदय रे स्पंदन जात करिछि। कार्यत यही अस्मिता प्रसंग को नहीं सरकार परिवर्तन होगा रूपरेख तैयारी होता। तेणु यही प्रसंग को आज आलोचना करने आम निकट उपस्थित अच्छा ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रमोद कुमार पात्र एवं उपस्थित अच्छा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त एवं कोलकाता थिबा साहित्य एकाडेमी अन्यतम मुख्य क्षेत्रवासी नायक। मु प्रत्येक को स्वागत जनाऊँ। मु प्रथम डॉक्टर पात्र सार पाखु जीवी। सर आप कहतु जे ओडिया अस्मिता प्रकृत अर्थ रे यही ओडिया अस्मितार अंत तत्व कौन आपन दृष्टि सर? जय जगन्नाथ। ओडिया अस्मिता जेहेतु कि ओडिशा प्रदेश भाषा भित्तिक भाव में गठन करा जायछि। ओडिया अस्मितार शब्द जदि आपण कहबे स्वाभिमान, किंतु एही परिप्रेक्षी रे कहबे सत केबे लागे वास्तव तो मिछ केबे लागे अवास्तव। सत पछरे लुचि थाए मिछ, मिछ को घोड़ाइबा ना सत, यह तो चिरंतन सत। किंतु आमर आचरण जदि देखा ये जो अस्मिता कथा कहले विभिन्न प्रकार भाव में व्यवहार करा जाए। दैनंदिन जीवन कहतु, सभ्यता कहतु, संस्कृति कहतु, प्रशासन कहतु, दैनंदिन जीवन कहतु, जड़े ओडिया भाव में जदि आप गर्व अनुभव कले ता वास्तव रूपरेख नेला तार जदि कौन प्रकार कार्यकलाप अन्य मान को प्रभावित कर पारला एवं निजे से आत्मतृप्ति लाभ कले ताकू आमे कहबा अस्मिता। मु क्षेत्रवासी सार पचारि सर आप कहतु जे यही ओडिया अस्मिता साधारण जनजीवन रे यार प्रभाव केते? साधारण जनजीवन रे मध्य अस्मितार प्रभाव रही। कहीं ना अस्मिता कहले केवल जे एटा पाठुआ मानकर शिक्षित वर्गर एक स्वाभिमान बा गर्व करिवार कथा नुहे। गाँव रे रहुतबा साधारण मनीषटीर मध्य परिचय अच्छी। से ओडिया खाद्य खाऊची, ओडिया वस्त्र परिधान करुची, भागवत जानुची, मंदिर जाऊची एवं तार जो सामाजिक रीतिनीति ताको से पालन करुची। एवं जदि बड़ अर्थ रे आमे देखिबा आमर गणित, विज्ञान, शास्त्र, साहित्य, भूगोल ये सबू होची आमर अस्मितार अंतर्गत। कहीं ना आम विज्ञान रे केते आकु जाइछु, आमर भाषा केते समृद्ध, आमर संस्कृति केते समृद्ध। ओडिसी नृत्य ठारू आरंभ करी कोरापुटर नृत्य पर्यंत आदिवासी लोकगीत, लोकनृत्य ये सबू किछि आमर अस्मितार अंतर्गत। तेणु साधारण मनीषर परिचय रु तैयारी होइथे गोटे विराट अस्मिता गोटे जातिर। प्रशासनिक एवं व्यवस्थापक दिगरे प्रकृत अर्थ रे जे ओडिया अस्मिता केते दूर प्रभाव विस्तार करियो? देखंतु आमर जदि देखिबा बहु वर्ष तले विधानसभा रे गोटे निर्धारण होइतिला जे ओडिया भाषा रे सरकार माने विधानसभा रे समस्त निर्धारण निर्धारित करा जाऊ, ओडिया भाषा रे लिखा जाऊ एवं कार्यशैली मध्य ओडिया रे करा जाऊ। किंतु ता कागज कलम रे रही गला, वास्तव रूपरेख नेला नहीं। एपरिक तत्कालीन मुख्यमंत्री ओडिया भाषा को सक्रिय करने पाई ओडिया टाइप मेसीन मध्य प्रत्येक ऑफिस को जोगाई देले। किंतु आमे ओडिया कथा कहवा, अस्मिता कथा कहवा, स्वाभिमान कथा कहवा, किंतु इंग्राजी रे कथोपकथन हवा ताहा आपणकर चट्टू आमिष बेंट निरामिष परी जना पड़िबो। आपण जो कथा कहउचंती जदि हृदयर गभीरतम प्रदेश रो आमर जगन्नाथ को साक्षी रखी, कहीं जगन्नाथ आमे ओडिया अस्मितार प्रतीक। कारण जेहेतु कि नवग्रह ग्रह रूपी धनार्दन हेले जगन्नाथ। गोटे आखि रवि, गोटे आखि चंद्र, लाल ओठ मंगल,
ବାମନ ରୂପଧାରୀ ବୃହସ୍ପତି ପିତବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଆପଣ ଯଦି ଆକର୍ଷିତ ଚେହେରା ଶୁକ୍ର କଳା ମୁଖ ଶନି ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଭାବିବା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଦୟାର୍ଦ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଶପଥ ନେଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏପରିକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା। ମୁଁ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆଖି ଯଦି ମାତୃଭାଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଚଷମା ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଆମେ ଯଦି ଏଇ ରୂପରେଖକୁ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେତେ ଦୂର ତାର ରୂପଛନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ସମୟ ବଦଳୁଛି ମଣିଷ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆଖି ଏବଂ ଚଷମା କଥାଟି କହିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦିଶିପାରିବା କି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖାଯିବା ଯେମିତିକି ଆମେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଏପରିକି ଯେମିତି ପାତ୍ର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲାବେଳେ ବି ମଝିରେ ଆମର ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପଶି ଆସୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାମାନେ ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଏପରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନୁହେଁ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ସେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବ ତାର କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବବୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଯେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ହେଉଛି କାହିଁ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ? ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ବଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନବା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ମାଟି ମାତୃଭୂମି ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନିଜର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଯେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ এই ক্ষেত্রে অস্মিতার রূপরেখ প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত রয়েছে কিন্তু কাহিঁকি ব্যতিক্রম হুয়ে? এই যে কথা কହୁଥିଲେ পাত্র স্যার যে আম মন ভিতরে যেতেবেলে আমার অস্মিতা প্রতি গোটে অন্তররু গোটে ভাবনা ন আসিব সেতেবেলে আমার আচরণ গোটে প্রকার হব উচ্চারণ গোটে প্রকার হব মু এটি গোটে কথা কহুথিবি কিন্তু ঘরে যাই মোর কামটা ওল্টা হউতব এইটাকু কেমতি কমা যাই পারিব যেতেবেলে গোটে সামগ্রিক চেতনা উদ্রেক হব যেতেবেলে গঙ্গাধর মেহের ফকিরমোহন সেনাপতি যেতেবেলে ভাষা বিপন্ন থিলা ওড়িয়ার অস্মিতা বিপন্ন থিলা বলি কুহাযাଏ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିନଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତିର ଏଇ ମାଟିର ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ପଶେଇ ଦେବା ଯେ ଆମ ପୂର୍ବ ସୂରୀମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ ନ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇନଛନ୍ତି ସେତିକି ଯଦି ଭାବିଦେବା ଆମ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ଏକ ମାଟି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଅସ୍ମିତା ଆପେ ଆପେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅସ୍ମିତା କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରବେଶରୁ ଏହି ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଏହି ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ତା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ।